projet belula min bɛ ka lawaleya Ajikadi Mali maaw fɛ o tako filanan kɔnɔna na u y'u ka maa 36 min garisɛgɛ donna o projet la u y'olu wele ka se ka hakilina falen kɛ o projet kɔnɔna kow kan. Faransi kunnafoni disoba fila min ni ɲangili bere sigira olu kunna Mali marabaaw fɛ o kɔni ɲininkali tɔ min basigilen bɛ Liberté la Presse la o yɔrɔ la. Waati ni waati an bɛna da don o la k'o kunkun n'o ɲɛɲɛbaw ye ka di aw ma aw ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Ajikadi Mali maaw ye lajɛrɛ belebele sigi u jabala la jeudi don marsikalo tile 24 san 2022 cogo min na ka se k'u da don u ka projet belebele kuma la projet min tali kɛ Youth Action for Peace la n'o ka sifinnakaw sen don bɛn ani kelenya baaraw la. O hukumu kɔnɔna na sa maa 36 min garisɛgɛ donna projet in na a bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ. Sifin jɛkulu min bɛ yen nɔ fasoden ɲumanya ani bɛɛjɛ fanga warakatali kama Ajikadi Mali olu ye lajɛrɛ belebele sigi lajɛrɛ min sigira u ka projet ba kɔnɔna na projet min sifinnakaw sen don bɛn ani kelenya baaraw la n'o an b'a wele Anglɛkan na ko Youth Action for Peace. O hukumu kɔnɔna na projet 36 olu de dalajɛra. Fɛn min ye projet yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale y'i da don projet ka laɲiniw la. An ka projet an kun b'a ka baara kɛ projet min kan bi o y'an ka projet YAP de Action des Jeunes pour la Paix. Donc o projet in a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye walasa sifinw bɛ se k'u sen don bɛn ni kelenya sinsinni na jamana kɔnɔ cogo min na. O hukumu kɔnɔna na an ye sifin jɛkulu caman an ka dɛmɛ ser'u ma walasa u bɛ se ka activités mener u ka yɔrɔw la pour que sifinw sen bɛ se ka don bɛn ni kelenya sinsinni na. O activité ninnu kɔfɛ sisan an n'u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se k'a fɔ an ye u ye baara minnu kɛ bɛn ni kelenya sinsinni na u ka yɔrɔw la u ye degun minnu sɔrɔ baara ninnu kɛtɔ la ani aussi mada minnu b'u bolo ka ɲɛsin Ajikadi yɛrɛ ma walasa ni donna nataw la an bɛ fɛ ka sifin wɛrɛw dɛmɛ ni initiative sugu ninnu na ni activité sugu ninnu na pour que ka se ka baara nɔgɔya an fana bolo. Ni lajɛrɛ belebele in kɔnɔna na hakilina 36 min jɔyɔrɔma dondonna ni association in fɛ olu bɛɛ lajɛlen da don u ka baara kɛcogo la ani u ye yɛlɛma mun kɛ cogo min na ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. Ne ka projet tun bɛ formation de kan, c'est-à-dire kalandegew région de Ségou, dans la région de Ségou, plus précisément Senzana commune kɔnɔna la. Donc an ye formation de organiser cogo min na denmisɛn sifinnaka minnu bɛ yen nɔ u bɛ se cogo min na ka u bɛ baara minnu kɛ n'o ye sɛnɛ ye u bɛ se k'olu bayɛlɛma cogo min pour que u ka nafa lase u ma. Donc ka u ka nakɔ kɔnɔfɛn ninnu u ka sɛnɛfɛn bɛɛ lajɛlen u bɛ se k'a bayɛlɛma cogoya min na k'a kɛ baara ye baara min bɛ wari lase u ma. Donc an ka formation fanba tun b'o de kan ani fana cogo min na u yɛrɛw fana bɛ se ka fɛnw boloda minnu bɛ se ka u gɛrɛ ɲɔgɔn na halisa ka bɛn ni kelenya sabati u ka yɔrɔw la u ka sigidaw la u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛlaw la pour que u ka communauté bɛ yiriwa cogoya min na. MG Foot ale tɛ dɔwɛrɛ ale tun dabɔra de yaasa ka bɛn ani kelenya k'o sinsin sira jumɛn fɛ ka d'a kan cɛ ni muso olu de tun bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka jouer ballontan terrain kelen kan n y'o de fɔ a dabɔkun tun ye ka bɛn ani kelenya sinsin. Tako fɔlɔ ni a kɛra sigida fɔlɔ la ni o ye commune 1 sigida fɔlɔ la a bɛ ye k'a fɔ quartier 9 de bɛ yen nɔ nka quartier 8 olu de sen donna tolo in na a tanna u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka taa se finalement a kuncɛyɔrɔ o la sa a yera k'a fɔ Bankɔni ale de wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye. Lajɛrɛ laban yɔrɔ la sa fɛn min ye responsable civil évaluation ye ale y'i kala sɛmɛ kosɛbɛ jaabi ɲuman minnu sɔrɔ la. Baara ninnu y'a permettre an ka se ka kuma fɛn minnu kan mun labɛnnen kun don baara nin kɔnɔna na n'o kun kan ka kɛ ani o sera ka kɛ wa o kɛlen o ye mun de sɔrɔ ale n'o kɔfɛ tuguni kalansen minnu bɔra kɔnɔna na n'u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ baara kɔnɔna na ale n'u ye mun de kɛ pour que ko gɛlɛya ninnu corriger ale ni kalansen jumɛnw fɛnɛ de sɔrɔla u ka baara ninnu kɔnɔna na n'an bɛ se k'olu wele i n'a fɔ nafa ale ni wele minnu b'u bolo k'o adresser Ajikadi la ale ni Ajikadi dɛmɛbaga la mun ye an dɛmɛ ka musaka di pour que baara nin bɛ se ka kɛ ale ni ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ fɛnɛ la n'o y'an ka Mali autorités ye an ka bi baara bolilo de kan. Ka ala dɔnniya k'a fɔ Bamakɔkaw kɔfɛ maa o maa sen donna baara in na bɛɛ ta kɛra vidéoconférence fɛ n'o ye subahana mansinw ye.
ani sungolo kon totora pango kile ani nyawa wawai no fa abadon chukumina ami wati mina o yufunteni ba wati o konna na sa ansera dina nyamaw ani anga dokotoro ma chukumina lu se ku dadu o kumbe chukula sungolo be kumbe chukodi chukumina am se kake kenya konna na ani basiki konna na anga je anko lame maram sa ko fe ale de tunye anga la sigi den worola sungalo ye yafa ɲini duwawudo ani majigi kalo ye alisilamɛw bolo sun ye alisilamɛya jɔsen dɔ ye min be kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ɲinɛta in bena kɛ avrili kalo daminɛ la anw fɛ yan sun ye jagoya ye alisilamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ɲinɛta in bena bɛn waati min ma o ma nɔgɔ alisilamɛw bolo bawo a bɛna funteni waati ma kɔni ma nɔgɔ yɛrɛ de ka se ka tilen i ma ji min funteni wagati la parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni funteni b'a la mɔgɔw bɛ ji min kosɛbɛ donc n'a fɔra k'i ka tilen i ma ji min a ma nɔgɔ mais a bɛ wagati jan bɔ sisan nɔ an ka sunkalow bɛɛ bɛ bɛn funteni wagatiw de ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc an kɔni a kɛra delinako ye an bolo sisan nɔ donc an yɛrɛ bɛ se ka an ye fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan pour que ka se ka wagati na tɛmɛ cogo min na sabu ala ko de fana don donc danaya ko de don donc ala ɲini ko de don donc an ye fɛn bɛɛ sigi sen kan pour que ka se ka wagati na tɛmɛ cogo ɲuman na ka se ka barajiw sɔrɔ cogo min. Bon a bɛ futeni kɔnɔna la bon vraiment a kɔni a ma nɔgɔn bi a ma nɔgɔn mais fɛn do fɛn min ni ala yɛrɛ y'a a wajibiya silamɛw kan donc même ka d'aw ma a bɛ an permet k'a kɛ quoi parce que an ka wajibi do quoi parce que a wajibila an kan quoi donc o kama donc an bɛ obligé k'a kɛ hali n'a a wagati ma nɔgɔya quoi. silamɛya ye diinɛ ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛlen do a kɔnɔ a bɛ taacogo ɲɛfɔ alisilamɛw ye waasa u bɛ se ka labɛn ka bɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Sunkalo ye bato kalo ye limaniya jidi kalo don ala ye siranɲɛ kalo don ala sɔrɔ kalo don ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don tiɲɛ don ɲina a bɛnna funteni ma an fɛ a bɛnna wagati ma wagati min n'a ka gɛlɛn nka silamɛ bɛ kan ka nin wagati kɛrɛnkɛrɛn ka ala bato k'i yɛrɛ surunya ala la k'i ni ala cɛla dilan ka kɛ moyen ye i bolo i bɛ se ka ala ka jɛ sɔrɔ cogo min na ka nafa sɔrɔ sun na parce que sun laɲini ba dɔ ye juma ye ka mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛkun minɛ la yɛrɛsɔn minɛ la donc je pense que ɲinan ta o ye lahalaya ɲuman ye mun bɛ silamɛ dɛmɛ i ka se k'o baara kɛ diinɛ bɛ mun fɔ o de ye k'a fɔ sun ye diyagoya ye silamɛ kan maa dama i ka kɛnɛ bana t'i la bana mun b'i bali sun na i tɛ dugutaga la ni muso dɔ n'a seniyalen don donc ni sun sariyaw n'o ye minnu ɲininen don sunkɛla la n'o dafalen don i la sun bɛ ɲini fɛ wagati mana kɛ cogo cogo n'a bɛnna samiya ma a bɛnna tilema ma a bɛnna wagati o wagati ma ala ka hikima dɔ fana ye o ye sunkalo ye fɛn ye a bɛ munumunu a bɛɛ tɛ bɛn san bɛɛ ma wagati kelen ma laɲini mun b'a la ka silamɛ dɛmɛ i ka se ka ala bato wagati bɛɛ la. yala kɔlɔlɔ bɛ sun donni la funteni fɛ wa mun ni mun kan ka kɛ k'o ko ɲɛsigi waasa an ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la an ka jɛ ka dɔnbaga la jɔnjɔ dɔ lamɛn. bon sun donni funteni waati la a bɛ kɔlɔlɔ mun lase sundɔla ma o ye surtout jiko dɛsɛ sabula sun waati la mɔgɔw tɛ ji min tile kɔnɔna na nka ni funteni bɛ yen i bɛ wɔsi kosɛbɛ donc ji caman farikolo bɛ ji caman perdu donc o ji mun bɛ bɔ o nɔlabila mun tɛ kɛ o bɛ kɛ sababu ye jiko dɛsɛ bɛ se k'i sɔrɔ donc ni mɔgɔw bɛ sun funteni waati la u kan ka jɔyɔrɔ jɔnjɔn di ji ma dumuni waatiw la i n'a fɔ sɔgɔma n'u bɛ suguri dun ji ka jɔyɔrɔ ka sɔrɔ surtout dumunifɛn minnu ni ji b'u la i n'a fɔ yiridenw o fana ka olu dɔw dun donc suntigɛ waati fana na u ka jija ka ji caman min ani minnu fana banabaatɔ minnu degunnen don n'a y'a sɔrɔ u tɛ se ka sun olu ka se ka jɛ sun kɔ nin waati ninnu na. kumakan laban ye mun ye o ye surtout nin waati ninnu na sani ka sun mɔgɔ k'i ka kɛnɛyako lajɛ fɔlɔ donc diabète bɛ mun na i n'a fɔ sukarobana ani tension bana bɛ mɔgɔ mun na olu k'u ka dɔgɔtɔrɔw sɛgɛrɛ fɔlɔ ka yamaruya ɲini u fɛ n'a y'a sɔrɔ u ka kɛnɛya bɛ se ka to u ka sun k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase u ma. Nanzara jate la ɲina sunkalo kan ka bɛn avril kalo tile 3 san 2022 nka jani o cɛ sundonnaw kɔni caman kɔni jɔrɔlen bɛ ka da waati cogoya kan. Faransiga ko kunnafoni soba fila n'o bɛ tali kɛ
France 24 ani RFI ɲangili bere kɔni sigera olu kunna Mali marabaw fɛ ka da kumakan min taara Mali juguya la o kɔnɔna na sa fɛn min liberté de la presse est-ce que o ma bila bagabagaliw kɔnɔna na o sira tagama la an ka lasigiden dɔ taara ka taa o kunkun n'o ɲɛɲɛw ɲini journalistes ani journalistes ka ɲɛmaw fɛ ka se ka olu bila kuma la an ka se k'o fɛnɛ lamɛn. France kunnafoni di soba fila mun bɛ tali kɛ France 24 ani RFI la marisikalo tile 16 san 2022 Mali maraba ɲɛmaw u ye ɲangili wale ta ka ɲɛsin olu ma ka da kan u ye kumakan kɛ kumakan bɛ ta Mali juguya la o ɲangili walew bɛ ta waati min na fɛn min liberté d'expression ye bagabagali caman tan bɛ ka ɲɛsin o ma a dun yɛrɛla k'a fɔ ko fasoden fɛnɛ ka hakɛba dɔ ye kunnafoni ye. Vous savez, le suspendre un média, c'est suspendre un moyen d'expression libre. Donc de ce fait, déjà, on peut déplorer cette suspension. De surcroît, un média est un véhicule de culture, c'est un véhicule de message, c'est un puissant moyen de communication. Quelle est la philosophie derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Je pense qu'on ne doit pas juste se limiter à ces fermetures-là. Il faut plus de réactivité du gouvernement, il faut plus de communication, il faut plus de pédagogie. Vous savez, quand on ferme aux Maliens, mais on ne ferme pas aux autres. Et nous avons besoin que l'opinion internationale sache qu'est-ce que nous pensons, quelles sont nos visions, où nous voulons aller. La liberté de la presse et la liberté d'expression au Mali ont été consacrées par des lois, sont le fruit de luttes populaires de mars 91. Pour la mémoire de nos martyrs de mars 91, il y a des valeurs que nous devons sauvegarder. Ni ɲangili wale min talen filɛ jamana marabaw fɛ a bɛ ɲɛsin Mali yɛrɛ kunnafoni so dɔw ma minnu bɛ Faransikaw ka kunnafoni so minnu ɲangile filɛ u ka kumakanw walima u ka kunnafoniw ta ka se k'a cari o fɔlen kunnafoni dilaw yɛrɛ ma to kɔ u ka hakilina di la. Liberté de presse Mali la yan nɔ an bɛ se k'a fɔ ko fɛn min don quand même gɛlɛya b'a la gɛlɛya ye mun ye tɛ se ka fɛn foyi fɔ sisan bi na an bɛ yɔrɔ min na n'u m'a fɔ ko e tɛ fajiden jugu ye ou bien n'u m'a fɔ ko i bɛ Mali contre la alors que Mali patriotisme tɛ mɔgɔ si bolo la liberté d'expression a b'o de kɔnɔ parce que ni maliyɛn tɔw tɛ se ka kuma presse tɛ se ka kuma ni presse tɛ se ka kuma maliyɛn wɛrɛw tɛ fana se ka kuma donc c'est quand même fɛn min don mɔgɔ tɛ ka danger ye fɔlɔ sisan an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ tɛ ka danger ye mais a bɛ se niveau dɔ ma mɔgɔ si hali ka page Facebook la ou bien ka WhatsApp statut la tɛ se ka foyi fɔ parce que n'i ye fɛn fɛn min fɔ dɔrɔn u b'i minɛ ka datugu. N'i y'a ta k'a lajɛ sigi yɛrɛ cogoya la ni ɲangili min kelen filɛ nin jamana marabaw fɛ a bɛ fɛn caman ko fɔ. Par rapport à la suspension des RFI de France 24, il y a deux lectures principalement qu'on peut faire. La première, c'est d'abord la lecture de la privation de la liberté d'expression que tout républicain, tout démocrate doit dénoncer et qui m'amène à la deuxième lecture qui est cette suspension a été faite par les autorités maliennes de façon souveraine. Ça, c'est la deuxième partie de la lecture. Elles ont pris cette décision sachant les impacts de cette décision. Donc, c'est une décision souveraine à respecter. Et pour finir, j'espère que les autorités maliennes et les autorités françaises trouveraient très rapidement un terrain d'entente pour que ces médias soient diffusés à nouveau sur le territoire malien. Bakurubaya la ɲɔgɔncɛ fanga ye kɔnɔna na siranya caman bɛ yen nɔ ka ɲɛsin fanga yɛrɛ kɛcogo ani mara kɛcogoya ma hali ni an b'a dɔn k'a fɔ ka kɔn o ɲɛ a tun man kɛnɛ. Sisan sa an bɛna jɔyɔrɔ di an ka bref de la semaine ma n'o ye an ka dɔgɔkun kunnafoni dɔw ye Jelika Tarawele bɛna i da don olu la a bɛna kuma an ye jumɛn kan an ka bureau d'assistance de plaidoyer et d'assistance citoyen n'o ye BAPC
amna ida do luka wale kan o wala mi ka dogo konnana o ko fa sa un club d'action citoyen no o ajikade rega club d'action mun sigime ko ni en bonjon kaw fi no wule wale am ke dogo konnana abi dado o fenena amana bu no am tan chukuban kenya kaw fi no kenya kaw fi sa démission belebele dɔ kɛra n'o o ye baara bila ye olu ka PDG ba min n'ale kun ni jɔyɔrɔ kun kalifalen b'ale la n'o Ethiopie Airlines olu maaw ka jɔyɔrɔba kun kalifalen mun na ale ka baara bila kuma a b'i da don o la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma an ka premier ministre kɔrɔ min kun bɛ yen nɔ Sumailu Bube Mayiga ni ala ye kɔni ale ka kalifa minɛ a la a b'i da don o fɛnɛ na k'o ɲɛfɔ an ye. An b'an ka brève daminɛ ni Sikasokaw fɛ yen damakasi ani bilasirali bureau min bɛ yen nɔ olu ni club d'action citoyenne u jɛra ka sigi ka fɔ kɛ ani groupement féminin la lumière Babɛnbugu la u ka sigida la arabadon merci kalo tile 23 sigikafɔ in kun bɛ VBG kan binkali wale min bɛ ta ka ɲɛsin manifinw ma an bɛ taa kani bɔnzɔn ni olu ye funakɛni jɛkulu ye sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 19 ma san 2012 olu ye baaraw sigi sen kan baara min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka siraw dilan o hukumu kɔnɔna la kumanaw ɲɔgɔnna funakɛniw fɛ u ka sigida la ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna AJICAD sigikun ani a ka laɲini funakɛni ɲɛma minnu bɛ yen nɔ olu ye faamuyali caman sɔrɔ a ko kan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuma ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka premier ministre kɔrɔlen ma n'o de ye Sumailu Bube Mayiga ni ala ye ale ka kalifa minɛ a la lundi tɛmɛnen marisi kalo tile 21 Bamako clinique dɔ la a ma se ka sira sɔrɔ ka taa furakɛli kɛ kɔkanna la ka da a ka minɛnin kan jama dalajɛ tɛmɛnen kɔfɛ alamisa don u taara su don Ɲarela kaburudon na ayiwa an b'an ka brève datugu ni kɛnɛyakaw ye ni olu ka PDG u ka ɲɛmaaba kabini Ethiopian Airlines ma ni ale bɛ wele Tewelde Gebre Mariam ale ye baara bila kɛ araba tɛmɛnen marisi kalo tile 23 kɛnɛya babu hukumu kɔnɔna la a kɛlen ka san 37 kɛ jɛkuluba in ɲɛma an ye nin kunnafoni laban in sɔrɔ ka bɔ Jeune Afrique la. An balima AJICAD TV filɛbagaw ni ne tun b'an bolo nin semaine na k'a fɔ ɲɛna dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na an b'a fɔ a ka sɔgɔli la AJICAD TV la n b'a fɔ ɲɛna a sɔgɔlen ka to cogo min na a bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ ala ka Mali suma ala ka malidenw dusu suma.